Good day guys. For today's video naday mi karon diri sa SM no para ilaag na mo si DM ug Noah. Kay naka-promise man gud mi sa ilaha nga sa birthday ni Noah maglaag sila sa Kids Zona. So diri nagkapaabot ko sa ilaha. Bibira na mo sila padulaon sa may Kids Zona. Ha? Kita tiga sa upos. Oh, musulod na guys. Excited na kayo si Noah magsulod no. Dugay-dugay na gid mi wala kanto diri sa amo aning regalo siyang birthday ang makadula sa diri sa Kids Zona. So guys, tanagit mi sa sulod. Si DM. Ano wa? Tapos na mo si Noah kung nasan. Nanay ay si Noah na sa amiga. Dali lang yung makita ko ang mga bata kadula. Oh, grabe si Noah. Yes! Alright, so hand side word muna. Yan, very good. Dito tayo. Oh. Move forward, ate. Huwag kayong magtingin sa for today. And with me, Kuya Olan. Say hi to Kuya Olan. Hi, and we are Team Jensen. Okay, kids. Before tayo mag-start, magkakaroon tayo ng warm-up dance. Sino dito magaling sumayaw? Wow! Alright, so tuturuan namin kayo ng 2 easy steps. Alright, so ganon. Okay, music please. Are you ready? One more. So you Good job. Alright, Christmas tree. This one. So the materials are the star, the paper Christmas tree, then the circle, and lastly is the straw. Of course, we need the Jesus
straw. Okay, napasok na ba? Right, parents and guardians, pwede ba silang tulungan sa kanilang arts and crafts? Ayan. Okay, are you done? Galing ako yung mga bata guys na naglay dula-dula. Next week, we're done na. Share lang muna kayo ha. Share. So guys, yan, nalinaw ang mga bata yung taon ng dula-dula. Adri, video-video. Mana sila ba? Wow, okay ka daw? Alright! Yung malakasan, 3, 2, 1, Kizuna! Alright, thank you! Okay, may nakasabi sila gusto mag-birthday dito sa Kizuna. Alright, so yan si Mommy and si Daddy. Parents and guardians, Kizuna's offers birthday packages po. For more information, thank you! Okay. Inay lang em. Sige, sige. Sige. Sige, Wang. Ayaw em, bawal na em. So guys, tira lang sa tama na tong video kay wala may time. So magawas na may taon-taon. Thank you for watching.